गुड मॉर्निंग दर्शक बंधु। आज हूँ मार्च 24 तारीख मंगलवार। चलतु केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। सेथिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं जदि चैनल रे नुआरु आछंती ताहाले सब्सक्राइब करी बेल आइकन टी को दबाई दियंतु, जा फल रे नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आजिर प्रथम खबर 28 तारीख पर्यंत भिजिबो ओडिशा। वज्रपात सह हालुका वर्षा संभावना। 28 तारीख पर्यंत भिजिबो ओडिशा उपकूल उत्तर और आभ्यंतरीण जिला मानकर किछि स्थान रे वज्रपात सह हालुका वर्षा संभावना एभली आकलन करिछि भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। तेबे गत 24 घंटे मयूरभंजर बेतनटी रे सर्वाधिक 30 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होईछि। सेहीपरि 24 घंटा मध्य गजपति जिलार पारलाखेमुंडी रे सर्वाधिक 35.6 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रेकर्ड करा जाईछि। राजधानी भुवनेश्वर सर्वाधिक तापमात्रा 33.2 डिग्री और कटक रे 31.6 डिग्री रेकर्ड होईछि। आसंता 24 घंटा मध्य मयूरभंज बालेश्वर कोरापुट मालकानगिरी वज्रपात सह वर्षा संभावना नहीं येलो वार्निंग। अन्य किछि स्थान रे 4 रु 6 डिग्री तापमात्रा ह्रास घटिबो बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर यूए रे मिसाइल वर्षा अल्पके बर्तिले भारतीय नागरिक। पश्चिम एशिया रे जारी रहितिबा युद्ध मध्य संयुक्त अरब एमिरेट्स बा यूएई रो राजधानी आबुधाबी उपरे एक बड़ धरणर आक्रमण होईछि। तेबे यूए रो शक्तिशाली वायु प्रतिरक्षा प्रणाली एही बालिस्टिक मिसाइल को आकाश रे ही नष्ट करिदेबारे सफल होईछि। एही प्रक्रिया रे मिसाइल रो किछि अंश विशेष बा भग्नावशेष तले पड़िथिबार जणे भारतीय नागरिक सामान्य आहत होइतिबा जणा पड़िछि। आबुधाबी मीडिया ऑफिस रो सूचना अनुसार सहरर अल सावमेक अंचल रे मिसाइल टुकड़ा गुड़िक खसी पड़िथिला। एही घटना रे जणे भारतीय व्यक्ति सामान्य आहत होइचंती एवं तांकु तुरंत चिकित्सा जगाई दिया जाइछि। स्थानीय प्रशासन पक्षरु सेठारे उद्धार कार्य जारी रहिछि। सोशल मीडिया रो कोनोसी गुजब प्रति ध्यान न देबाकू एवं केवल सरकारी सूचना को विश्वास करने जनसाधारण को अनुरोध करा जायछि बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर विमान बंदर नरवे रे सांघातिक दुर्घटना धक्का ही छिनचतर हैला विमान। सोमवार न्यूयॉर्कर लागाडिया विमान बंदर एक बड़ दुर्घटना घटी। एयर कनाडा एक्सप्रेस एक विमान बंदर रे ठिया होइतिबा एक ट्रक सहित धक्का खाइतिला, जेउतरे अनेक लोक गुरुतर आहत होइतिले। दुर्घटना परे तुरंत उद्धार कार्य आरंभ होइतिला। आहत मानकु चिकित्सा पई हॉस्पिटल को पठा जाइतिला। रॉयटर्स एक रिपोर्ट अनुसार अमेरिकार फेडराल एविएशन प्रशासन एक नोटिस जारी करिछि जे समस्त उड़ान को वर्तमान ପାଇଁ बंद करा जिवो, अर्थात कोनोसी उड़ान करि परिबो नाही। एयर कनाडा एक्सप्रेस विमानटी विमान बंदर रे ठिया होइतिबा एक अग्निशम इंजिन सहित धक्का खाइतिला, जा फल रे विमान रो टेल टेक्शन गुरुतर भाव में क्षतिग्रस्त होइतिला। एही दुर्घटना रे अनेक लोक आहत होइचंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर भाजपा रे जोग देबे कि राघव चड्डा सबु खोली कहिदेले संजय सिंह। आम आदमी पार्टी रो एमपी राघव चड्डा दल छाड़िबे बोली जोरसोर रे चर्चा चलछि। दलीय कार्यक्रम गुड़िकरे तांकर दीर्घ अनुपस्थिति, मद दुर्नीति मामला रे अरविंद केजरीवाल एवं मनीष सिसोदिया को दिया जाइतिबा आश्वस्ति संपर्क रे तांकर नीरवता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रु राजनैतिक महल पर्यंत विभिन्न कल्पना जल्पना को त्वरान्वित करुछि। एही कल्पना जल्पना मध्य आम आदमी पार्टी प्रमुख नेता संजय सिंह कहिसंती ना यह संपूर्ण भूल, से कही कहीं दल छाड़िबे। केजरीवाल एवं सिसोदिया को दिया जाइतिबा आश्वस्ति संपर्क में नीरवता अवलंबन करने विषय व्यक्तिगत भाव में तांकु पचारिबारे भल हबो। राजनीति प्रायतः उत्तान पतन देई गति करे, तेणु यही विषय एक स्पष्ट एवं सठिक उत्तर से ही निजे कहिबे बोली संजय सिंह कहितिबा सूचना मिली। परवर्ती खबर मध्यप्राच्य युद्ध भितर अचानक सस्ता हैला सुना रूपा। मध्यप्राच्य युद्ध निया थमिबार ना नौ नाही। दिनकु दिन उग्र होची युद्ध निया। मध्यप्राच्य महायुद्ध भितर भारतीय बजार रे हु हु होई सुना दर खसुची, जहाँ ग्राहकों पई एक खुशी खबर। लगातार तलमुआ होईची सुना रूपा दर। मिडिल ईस्ट रे युद्ध जारी, ग्लोबल टेंशन चरम स्थिति थिबा बेले आज सुना दर रे बड़ धरण ह्रास होईची। मल्टिक्स कम्युनिटी एक्सचेंज रूपा अचानक 15,000 टंका सस्ता होईची। रूपा किलो वर्तमान 2,11,729 टंका रही। सेहीपरि सुना 8,000 टंका सस्ता होईची। 24 कैरेट सुना 10 ग्राम पिछा प्राय 1,44,492 टंका रही। फल 22 कैरेट सुना 10 ग्राम पिछा एवं 1,28,350 टंका को खसी आसी सूचना मिली। परवर्ती खबर आत्मनिर्भर भारतर बड़ सफलता। घातक मिसाइल प्रस्तुत कला डीआरडीओ। भारत निजर आकाश मार्गर सुरक्षा व्यवस्था को आहरी सुदृढ़ करने को जाउची। देशर प्रतिरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ स्वदेशी ज्ञान कौशल निर्मित परवर्ती पीढ़ी लंग रेंज एयर टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास दिगरे एक बड़ सफलता हासिल करिछि। एही मिसाइल वायुसेनार शक्तिशाली लड़ुआ विमान सुखोई 30 MKI बेड़ारे सामिल हेबो पाई संपूर्ण प्रस्तुत। डीआरडीओ अध्यक्ष समीर भी कामे चलित वर्ष आगामी यही प्रकल्प नहीं सूचना देइतिले। भारतर स्टैंड अप स्टाइल
କ୍ଷମତାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହି ମିସାଇଲ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିସାରିଛି। ଏହା ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ରାଡାର ନଜରକୁ ନ ଆସି ବହୁ ଦୂରରୁ ସଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ରାଜନୀତି। ଭକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଷ ଓଗାଳୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଟାଇଗର। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ପରଠୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଳରୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିବା ଏକମାତ୍ର ବିଧାୟକ ରମେଶ ଜେନାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି। ଦଳରୁ ବିଦା ହେବା ପରେ ରମେଶ ଏବେ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଷ ଓଗାଳୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦଳ କୋହଳ ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ବିଧାୟିକା ସଫିଆ ଫିରଦୋଷ, ବିଧାୟକ ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ ଓ ରମେଶ ଜେନାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ପରେ ସଫିଆ ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ ବିଧାୟକ ପଦ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଚିଠିରେ ନାହିଁ ରମେଶଙ୍କ ନାମ। ରମେଶଙ୍କ ସଭ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ ଦିଗରେ କୌଣସି ଚିଠି ନ ହେବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ କୋହଳ ମନୋଭାବ ରଖିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଗକୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିୟମିତ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେପରି ରାଜରାସ୍ତାରେ ନ ବସିବେ, ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଯେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିୟମିତ କରିଛନ୍ତି। ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଦିନରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରାଗଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହା ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ସେହିପରି ଆଗକୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଶନିବାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଏସ୍ଏଲ୍ 2026କୁ ଲାଗିଲା ଝଟକା। ନକଭିଙ୍କ ଧମକକୁ ନ ଡରି ଧକ୍କା ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ବିସିବି। ଭାରତରେ 28 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା IPL 2026 ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗ୍ PSL IPL ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ଖେଳାଳିମାନେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲିଗ୍ରୁ ହିଁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଥିବାର ଖବର ଆସିଛି। ନିକଟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅଧିନାୟକ ଦାସୁନ ସାନାକା PSL ଛାଡ଼ି IPLରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଖବର ଆସିଛି ଯେ 2026 T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଏକତା ଦେଖାଦେଇଥିବା ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ଖେଳାଳିମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗ୍ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଯାତ୍ରା କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ କହିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 60 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଖେଳିପାରିବି। IPLରୁ ଅବସର ପ୍ଲାନ୍ ନେଇ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କଲେ MS ଧୋନି। IPL 2026 ସିଜନକୁ ନେଇ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହିତ, କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କ'ଣ ଏହି ସିଜନ ଥାଲାଙ୍କ ଶେଷ IPL ହେବ କି? ଏହାରି ଭିତରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ IPL ଅବସରକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି MS ଧୋନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 44 ବର୍ଷୀୟ ଧୋନି ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ 60 ବର୍ଷ ଯାଏଁ IPL ଖେଳିପାରିବି। ଏହା ଶୁଣି ପୂରା ଚେପକ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଉଛୁଳିଥିଲା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ରବିନ ଉଥାପା ସମ୍ପ୍ରତି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ଯେ 2024 ସିଜନ ଧୋନିଙ୍କ ଶେଷ ହୋଇପାରେ। ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଧୋନି ଦଳକୁ 5ଟି IPL ଟାଇଟଲ ଜିତାଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ 2024 ସିଜନ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ IPLକୁ ନେଇ କୌଣସି ମତ ରଖିନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜିର ଖବରଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।